Naimbagngag sa Pilipinas at tuyan dagiti kang runa na damdamag dito'y PTV Cordillera. May katalupulok at inem ti Baguio City na komendaran iti intero apagilian nga adan iti fully compliant e-boss app para iti nabibiit kan epektibo at transaksyon iti gobyerno. Ni Dante Gito para iti report. Binulan nga agbaybayad iti bills ni Manang Leyan Maravilla. Ngem dakkel ti panagyaman na iti business one-stop shop iti Baguio City Hall, gaputa na bibiit ti proseso iti panagbayad ken transaksyon na. Malaking tulong na merong one-stop shop talaga because you're able to quickly get everything that you need already before you go to the offices that That's our concern. Impanakkel ni Mayor Benjamin Magalong aga po iti business one-stop shop, 8 minuto laengen ti nakaproseso ti dokumento dagiti kliyente. Nakaawat iti commendation ti lokal a gobyerno ti Baguio City iti nabibiit a business permitting ken licensing procedure amang ipapaay iti dekalidad ken nasaya at a serbisyo iti publiko. Babaen dayto iti panang develop da iti electronic business one-stop shop, maitunos iti ARTA DTI DILG DICT Joint Memorandum Circular No. 01 Series of 2021 ken iti Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. President Ferdinand R. Marcos' vision for a stronger Philippines guides us today. He calls for a nation where securing permits and licenses is efficient and citizen-focused. This vision echoed in the removal of bureaucratic red tape. Nakumpleto ti Baguio City dagiti e-boss functionality kas iti online appointment system, online submission of applications, online uploading of required documents, issuance of electronic versions of permits, licenses or clearances ken dumapay. The City of Baguio continues to aspire for these underlying principles of good governance. We're very glad that we now have about 6 companies applying for the Common Tower project of the City of Baguio so that we'll be able to enhance further our connectivity. Ti Baguio City, ti may katalo kat inema na komendaran iti entero apagilian, gapo iti fully compliant e-boss app. So basically, it is a united effort. We can never be successful unless we have the support of all the stakeholders and the communities. Gapu tadak kalabanag para iti e-boss ti internet connectivity, makiko-koordinar meten ti Baguio LGU kadagiti network company tapno mapasaya at pa iti connection iti syudad. Dante Gitu para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Iti sabali adamag adumanen dagiti reklamo kontra kadagiti taxi driver nga agpilpili wenno saan amang ilugan iti pasahero. Ada ti balag dito iti DOTR agipadamag ni Janice Dennis. Talo adaras iti makalawas nga ag-grocery ni Nanay Evelyn. Nukuding tilugan na kasapulan na nga ag-taxi. Kinunana at talon adaras met a napagkadkadan nga ilugan ti pinara na a taxi. Gapo iti kinaado ti bagahina. Kasya naman sa taxi nga pero refuse niya. Kasi mahina daw yun. Hindi ko alam kung anong yung mahina sa kanya noong time na yun. Tapos one time yung doon. Andun ako sa Sunshine. Isang beses doon, 2 beses dito. Nimat CJ nga agaw-awit ijay Asin Road. Napadas na matlaang asaan ang mailugan iti taxi gapo iti kinaadayo ti pagaw-awidan na. Naiintindihan ko kasi nga sabi nila malayo daw yung place ko. But syempre sa mga ganun na mga trabaho kapag mga gabi, mga panggabi kami, ang maaasahan lang talaga namin yung mga taxi drivers. Sumagmamano dalaang kadagiti dumapay a pasahero nga agrekreklamo kontra kadagiti taxi driver iti lokalidad. Nagbalag manan ti Department of Transportation Cordillera kadagiti taxi driver nga aggadgadgad wenno agpilpili iti pasahero. Panaglabsing daytoy iti Joint Administrative Order Memorandum Circular 2014-01 wenno refusal to render service to the public wenno convey passenger to the destination. Simple lang po yan. Pag ayaw mo pong isakay at meron kang gagawin, wag mong tigilan. Hindi po ba? The act na tinigilan mo po yung isang pumaparang pasahero, you're already offering your service. Sigon kani Attorney Balagot,
Mabalinmat nga agikabil dagiti taxi driver iti placard iti luganda tapno maamuan dagiti pasahero asaan dapay nga agpasada. Numapadasan ti kapada nga insidente, agreklamo iti opisina ti DOTR. Mamulta dagiti aglabsing iti 5,000 pesos, agingga 15,000 pesos kan makanselar pa iti Certificate of Conveyance ti taxi unit. Janice Dennis para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas. Dagiti kang runana damdamag, dito'y PTV Cordillera. I-like, i-follow, kan ag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, kan YouTube. Para iti PTV Balita Ngayon sa probinsya, siya ni Ala Sungduan. Naimbag daw.